dari sini, namanya Sekolah Tafis Al-Fatih 2 Ibu Bapak. Mohon doanya agar momentum ini, momentum Islamirat ini bisa menjadikan sekolah kita menjadi referensi dari teman-teman kita di seluruh dunia. Terima kasih sudah hadir di sini, dan inilah bagian dari janji-janji kami bahwa kami akan mendatangkan orang-orang besar, orang-orang terbaik, orang-orang yang terbaik di dunia. Salah satunya adalah Syekh Isa. Terima kasih sudah datang, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, memberi insight kepada kita semua tentang Islam. Demikian, dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب من غير أن نطول الوقت فإن شاء الله سنسحب جماعة إلى الكلمات وأيضا إلى الملاحظات والتعليقات الدينية التحديث عما يتعلق بالقرآن الكريم وغيره، وأيضا عما يتعلق بالحادثة العظيمة يعني الإسراء والمعراج. فنرجو للشيخ إحسان أبو الخير الوقت يكون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أخوكم ومحبكم إحسان بن علي أبو الخير، جئتكم من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا من أبناء المهاجرين، جدي لأمي عمر الخطاب رضي الله عنه. Jadi nenek kakek dari Syekh Ihsan ini dari keturunan Umar bin Khattab. وزوجتي أم أيوب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Sedangkan istri beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. وجد الشوق لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حكمهم جميعا. Bahwasanya ada satu hadis yang mengatakan Allah dan Rasulnya itu mencintai kalian semuanya. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد كما جلسنا الآن، وكان معه الصحابة، أتمنى أن يرى إخوانه. قال الصحابة لسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي. Jadi ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya di masjid. Kemudian para sahabatnya, kemudian Rasul ingin melihat ikhwan-ikhwannya, saudara-saudaranya. Kemudian para sahabat bertanya, apa kami bukan saudara kamu wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, tidak, kalian adalah sahabat-sahabat. من إخوانك يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدي ولم يروني، أجر واحد منكم ك50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi ketika pada saat itu sahabat bertanya, terus siapa saudara engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudaraku adalah mereka yang hidup dan belum pernah melihatku, dan anak-anak di depanku termasuk adalah saudara-saudaranya Rasulullah. قال الصحابة لماذا يا رسول الله يأتون نفسك ولم يروك أجرهم 50 صحابة؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا جبريل ينزل بالقرآن، رأوا المعجزات. نحن لم نرى شيء من هذا، ولكن آمنا بالله ورسوله وحفظنا القرآن ونعمل بالقرآن. Jadi sahabat bertanya, terus kenapa kami bukan bagian dari sahabat, bukan bagian dari saudara-saudaramu, tapi mereka yang belum pernah melihat menjadi saudaramu? Kata Rasulullah, karena kalian sahabat-sahabatku sudah melihatku dan kalian melakukan segala sesuatu atas perintahku. Adapun saudara-saudara kalian yang belum pernah melihatku, mereka melakukan segala sesuatu atas perintah Allah dan perintah Rasulnya, sehingga mereka mendapatkan keutamaan tersebut, dan kalian termasuk tersebut. نحن غدا سنكون موعد إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بمعراجه إلى السماء، فنذكر أبناء الطلاب بهذه القصة حياة النبي عليه الصلاة والسلام. Insyaallah besok kita akan sama-sama memperingati atau meraihkan tentang Isra dan Mi'raj. Salah satu dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu perjalanan yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي هذه تسمى من المسبحات. 5 سور في كتاب الله تبدأ بسبحان، تسمى 5 سور المسبحات. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra yang dibacakan oleh Syekh tadi adalah surat Al-Isra ayat 1, di mana dibuka dengan kalimat subhanallah, dan subhanallah ini adalah bagian dari tasbih. Ya, dan hanya ada 5 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan tasbih sehingga dinamakan termasuk al-musabbihat. الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء هو السفر بالليل، الخروج بالليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر من مكة إلى القدس فلسطين بالليل، يسمى إسراء. Jadi asra itu artinya melakukan perjalanan di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dilakukan pada malam hari, sehingga namanya asra, diperjalankan di malam hari. Dan ketika pada saat menjadi masdar menjadi Isra, sehingga kita sama-sama melihat namanya Isra. وكذلك أسري بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حينما خرج من قومه ليلا من فرعون وبطشه. Begitu pun dengan Nabi Musa juga. Musa juga pernah diisrakan, pernah diperjalankan malam hari ketika pada saat dia akan diselamatkan dari kejaran Fir'aun. وكذلك نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ذكر القرآن أنه أسري بقومه خرج بقومه ليلا حتى ينجو من العذاب الذي نزل على قومه قوم لوط. Begitu pun juga dengan Nabi Lut. Nabi Lut juga termasuk adalah Nabi yang diperjalankan di malam hari. Ya, karena ketika pada saat itu untuk dihindarkan dari azab yang akan menimpa kaumnya Nabi Lut. أسرى بعبده يقول العلماء العبودية لله هي أعظم مكان يصلها المسلم، ولذلك الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jadi kenapa disebut punya bi'abadihi? Karena para ulama sepakat bahwasanya salah satu faktor yang paling tinggi adalah tentang ubudiyah. Ya. Jadi kalau dari Syekh mengatakan bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah, untuk menyembah ya'budu. المسجد الحرام موجود في مكة، يوجد فيه الكعبة وفيها حجرين من الجنة، الحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Dan Makkah Al-Mukarramah, ya, Masjidil Haram itu termasuk tempat yang berkah, yang dimana di dalamnya ada Ka'bah, dan di Ka'bah itu di sekitar Ka'bah dan sekelilingnya ada 2 batu yang mulia. Batu yang pertama namanya Hajar Aswad, batu yang kedua adalah Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. إلى المسجد الأقصى في فلسطين صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الأقصى مسجد مبارك، لأن أغلب الأنبياء ورسل بني إسرائيل كانوا في المسجد الأقصى. Jadi Masjid Al-Aqsa termasuk masjid yang penuh keberkahan, karena hampir nabi-nabi yang dari kalangan Bani Israil itu semuanya pernah salat di Masjid Al-Aqsa. لنريه من آياتنا لأن الإنسان رأى من آيات الله عز وجل في هذه الرحلة العظيمة. Jadi tujuannya Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk Allah memperlihatkan kepada Nabi dan kepada umat-umat ini bahwasanya di antara Masjidil Aqsa itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. إنه هو السميع البصير. هذه اثنين من أسماء الله الحسنى، ونحن مدعوين أن ندعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Dan ayat ini ditutup dengan innahu huwas samiul basir. As-sami dan basir itu dari asma min asma'il husna, dari nama-nama Allah al-husna. Maka kita dianjurkan untuk selalu memohon kepada Allah as-sami yang maha mendengar, al-basir yang maha. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة فجاءه جبريل بدابة اسمها البراق. هذه الدابة موجودة في السماء غير موجودة في الأرض، وهي دابة سريعة الله حافرها عند منتهى. Jadi dalam sebuah hadis sahih, ya, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad didatangi Jibril, di mana Jibril didatangi oleh hewan langit yang namanya borok. Jadi borok itu bukan hewan yang ada di daratan, tapi
mengikuti hewan yang ada di langit, di mana kecepatannya burung itu adalah ketika pada saat dia melihat ujung penglihatannya dari burung itu, maka ketika itu burung itu akan sampai. Jadi bisa dikatakan adalah hewan dengan kecepatan tertinggi dalam melihat burung. لما وصل المسجد الأقصى وجد أن الله جمع له جميع الأنبياء والرسل. يقول علماء 300,000 صلى بهم إماما تكون دلالة على أن أفضلهم وهو خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. Jadi ternyata ketika pada saat Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, Allah ternyata sudah mengumpulkan Nabi dan Rasulnya. Kalau dalam hadis dikatakan ada sekitar 30.000. Dan itulah Rasulullah bisa bertemu dengan semua nabi-nabi di sini. لما خرج جاءه جبريل بنائين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وقال جبريل من يريد إلى الفطرة صلى الله عليه وسلم. Allah, dan setelah Rasul sholat bersama para nabi, 30.000 nabi dan Rasul itu, Jibril datang dengan dua tempat air, yang satu berisi susu dan yang satu berisi khamar. Apa itu khamar? Minuman keras. Dan Rasulullah SAW meminum laban, dan kata Jibril, kamu dengan meminum susu ini kamu sudah bersih. ثم صعد إلى السماء لقي نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى، وكان ينظر إلى يمينه فيرى أسفله في أبنائه وذريته فيفرح ويبتسم، ثم ينظر إلى شماله فيرى أبنائه فيحزن ويتألم. Dan kemudian setelah Nabi Muhammad tadi minum susu dan sudah bersih, barulah dibawa oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit. Dan ketika pada saat melewati langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di mana ketika itu posisinya Nabi Adam di sebelah kanannya itu ada kelompok besar yaitu dari keturunannya. Ketika Nabi Adam melihat keturunannya di sebelah kanan itu, dia tersenyum. Tapi ketika pada saat dia di sebelah kirinya juga ada asmidah, ada kelompok besar juga dari keturunannya, ketika dia melihat, dia menangis. فسأل جبريل عن هذا قال أما الذين على يمينه فهم ذريتهم من أهل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا اللهم آمين. Amin, Allahumma amin. Jadi ketika pada saat itu Jibril berkata, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apa yang di sebelah kanan ini? Kemudian Jibril menjawab, yang di sebelah kanan ini adalah keturunannya Nabi Adam. Insya Allah semoga kita bagian semuanya yang termasuk dari ahlul jannah. Dan tadi Syekh mendoakan kita semuanya semoga kita semuanya menjadi ahlul jannah. Amin. الذين عن يساره هم ذريتهم من أصحاب النار، نعوذ بالله من النار. Dan ada pun kelompok yang sebelah kirinya tadi dikatakan Jibril itu adalah keturunannya Nabi Adam yang dari ahlul neraka. Dan semoga kita terhindar dari neraka. Amin. السماء الثانية لقي عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وهما أبناء خالد عليهم الصلاة والسلام. Kemudian pada langit kedua bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria. السماء الثالثة لقي يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أوتي شطر الإيمان عليه الصلاة والسلام. Dan kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan oleh Allah sebuah ketampanan. السماء الرابعة لقي نبي الله إدريس ورفع له مكانا عليا. Dan di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Rafa'nahu makanan 'aliyya," dan Allah telah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. السماء الخامسة لقي هارون عليه الصلاة والسلام وهو النبي الوحيد الذي كان سبب دخوله في عالم النبوة، أن أخوه موسى طلب أن يكون معاونا له ورسولا معه إليه إسرائيل والحرب. Allah. Kemudian pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di mana Nabi Harun ini adalah satu-satunya Nabi yang dijadikan Nabi atas permintaan saudaranya. Siapa saudara Nabi Harun? Nabi Musa. Di mana Nabi Musa meminta kepada Allah untuk harus dijadikan kawannya dalam berdakwah dan dalam mendakwahi Fir'aun. السماء السادسة لقي موسى عليه الصلاة والسلام. Dan pada langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. وقال موسى يا رب كيف هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بعدي ويدخل في الجنة من أمته أكثر من أمتي. Kemudian ketika pas bertemu dengan Nabi Musa itu sempat apa? Sempat iri dengan Nabi Muhammad sampai dia berdoa, ya Allah, bagaimana seorang yang namanya Muhammad ini dia datang setelah saya, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. فأهل الجنة من أمة محمد شطر الجنة، أي نصف الجنة من أمة محمد والنصف الآخر لكل الأقوام التي سبقت.
Kalaulah seumpamanya umatnya Nabi Musa itu masuk surga mungkin setengahnya, ya, seperempatnya. Umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga itu akan banyak melebihi itu. السماء السابع على إبراهيم عليه الصلاة والسلام واضعا ظهره على البيت المعمور وهو كعبة السماء التي يدور حولها الملائكة كل يوم يأتي 70,000 ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة. Kemudian pada langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, di mana ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah yang berada di langit, di mana Ka'bah ini selalu ditawaf, selalu dikelilingi oleh malaikat, 70,000 malaikat. ثم صعد إلى سدرة المنتهى هنالك أمره الله سبحانه وتعالى بالصلاة 50 صلاة. يقول العلماء لو بقي الفرض علينا 50 صلاة كل ساعة فنصلي فرضا. Jadi setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, barulah Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Setelah Allah mewajibkan atau mensyariatkan sholat kepada umat Nabi Muhammad dengan 50 rakaat. Dan para ulama sepakat kalaulah seumpama 50 rakaat itu benar-benar terjadi, maka kita akan sholat setiap sekali sejam. لكنه بقي موسى في السماء الثالثة سأله ماذا فرض الله على أمتك؟ قال في اليوم 50 صلاة. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تطيق ارجع إلى ربك تسأله التخفيف. فظل يرجع بين ربه وموسى حتى خففت 50 إلى 5 وهي في الميزان 50 لأن الحسنة بعشر أمثالها. Jadi tadi sudah 50 rakaat yang pertama disyariatkan kepada kita. Kemudian kalau bukan karena bertemu Nabi Musa yang mengatakan kepada Nabi Muhammad berapa yang diwajibkan sholat atas kamu, ya. Terus Rasulullah menjawab 50 rakaat. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa balik lagi kepada Allah dan minta keringanan karena umat itu tidak akan pernah bisa, ya. Fas'alul takhfif, minta keringanan dari Allah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad menghadap lagi kepada Allah, kemudian dikurangi sampai akhirnya jadilah 5 rakaat seperti saat ini. Dan para ulama sepakat, kenapa 5 rakaat? 5 rakaat sejatinya adalah apa? Adalah seperti 10. Karena apa? Satu kebaikan sama dengan 10. Jadi dikulis sholatin asyar. Jadi sama sepertinya 5 rakaat itu setiap satu sholat adalah 10 sholat. Jadi 5 rakaat sama dengan 50 rakaat. الآن سنأخذكم في رحلة إلى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هذا الكتاب الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والله حتى البشرية جماعة يأتوا بمثله فعجزوا. حتى مثل 10 سور فعجزوا، حتى من سورة فعجزوا. Kemudian sekarang Syekh akan bercerita tentang scientific Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah satu kitab yang orang-orang berusaha untuk menduplikat kitab tersebut tapi tidak pernah bisa. Orang-orang berusaha untuk datang dengan surat-suratnya seperti surat-suratnya tapi tidak bisa. Orang-orang berusaha datang seperti ayat-ayatnya tapi tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هذه 3 آيات تتحدث عن حقيقة علمية اكتشفها الإنسان في القرن العشرين. Jadi surat Al-Tariq tadi dari ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang apa? Tentang hakikat ilmiah yang berada di dalam Al-Quran yang sedang terjadi pada masa-masa itu. والسماء والطارق. الله سبحانه وتعالى يقسم هذه الآية بالسماء، والسماء من أعظم حق الله عز وجل. والطارق هو نجم في السماء يصدر صوت مثل صوت المطرقة. Wassamai wa tariq, Allah bersumpah dengan sama adalah salah satu ciptaan Allah yang paling besar, ya. Dan adapun tariq adalah salah satu nama bulan atau nama bintang yang berada di langit, yang mana bunyi bintang itu seperti bunyi mitroko, palu. Demikian seperti itu. وما أدراك ما الطارق. الله يدعونا إلى أن نبحث ونتعلم ما هو هذا النجم الطارق. إنه نجم ثاقب يعني يخرج منها الشهب الذي ترجم الشياطين. الله أخبر في القرآن أن الشهب رجوما للشياطين تخرج من هذا النجم الذي يرجم به الشياطين. Jadi Al-Tariq itu
Dikatakan di sini wama adraka ma Tariq, apa yang kamu tahu tentang Tariq? Tariq itu adalah salah satu bintang, nama bintang yang berada tadi, yang dimana ketika pada saat Tariq itu dipukul, maka itu seperti apa? Akan keluar seperti panah untuk para syaitan. Ya, maka an-najmu tsaqib, dimana panah-panah ini akan memanah setan-setan yang hendak ke langit untuk mensyirikkan. كانت ناسا للفضاء في امريكا وفي كانت الفضاء روسيا واوروبا اخرجوا الى الفضاء يسمى بالتلسكوب هابل، تلسكوب جيمس ويب الذي استطاع ان يصور هذا النجم ويسجل صوته. Ya, kemudian ada seorang ahli dari Amerika dan Rusia ya, berusaha untuk mencari hakikat yang tersembunyi dari yang namanya bintang apa tadi namanya, bintang Tariq. Kemudian coba dilihat pakai teleskop, kemudian untuk mereka mendengarkan apakah benar itu ada suara yang keluar dari bulan tersebut. Nah, ini adalah suara tadi yang dikeluarkan dari an-najmu tsaqib, dari Tariq. Seperti suara palu, benar ya? Nah, ini keluar dari suara teleskop tersebut. والسؤال من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا النجم في السماء، ولقد زينا السماء بزينة الكواكب وجعله نجم ضارب وثاقب. Jadi kalau ditanya dari mana Rasulullah tahu? Dari mana Rasulullah tahu tentang Tariq ini? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan apa? Semua bintang-bintang yang ada di langit. Di mana bintang-bintang tersebut? Di antaranya apa? Ada sebagai pelindung, ada sebagai penerang dan lain sebagainya. وكانت ناسا للفضاء يوجد 500 عالم. لما حدث العلماء غير المسلمين من النصارى وغيرهم ان هذا العلم موجود في كتاب الله عز وجل، قالوا هذا لا يمكن ان يكون الا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم رائد فضاء ولديه كمبيوتر ولديه تلسكوب جيمس ويب، قال هو كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. Jadi semesta itu, bintang-bintang yang ada di semesta itu ada ribuan. Itu orang-orang Barat atau orang-orang pada peneliti Amerika dan Rusia, mereka itu baru menyadari bahwasanya ada ribuan. Tapi ternyata itu sudah disampaikan dalam kitab Allah. Dalam Al-Quran sudah disampaikan bahwasanya jumlah bintang-bintang yang ada di semesta itu jauh dari apa yang mereka ketahui. Jadi sejatinya kebenaran yang mereka dapatkan itu baru, bukan hak, itu baru. Tapi sejatinya sudah lama dan sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. يقول إذا كان عليه الصلاة والسلام أمي مصر هذا العلم وهذا النجم بهذه الدقة دليل على أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وأنه كلاما معجزا إلى يوم القيامة. Dan inilah bukti bahwasanya meskipun orang bilang Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, tapi ketika pada saat dia mengabarkan ilmu yang sejati, ilmu itu adalah ilmu dari Allah. Ya. Jadi ilmu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad adalah ilmu dari Allah, dan itulah kenyataan, dan itu yang menjadikan Al-Quran itu apa? Al-Quran sebagai mukjizat yang bisa melemahkan seluruhnya. Tidak ada yang bisa menandinginya. والرسول الذي يشتاق إلى أن يرى إخوانه يأمركم يقول بلغوا عني ولو آية. Ya Allah, dan Rasulullah SAW yang begitu kangen dengan kalian, begitu rindu dengan kalian, beliau menyampaikan apa? Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. واليوم أنا علمتكم هذه الآية أريدكم أن تبلغوا إخوانكم وعائلاتكم وأصدقائكم أن الله الذي أنزل هذا القرآن في السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، أن هذا النجم يوجد في اليوتيوب يمكن تصويره ونرسله عن طريق الفيسبوك والواتساب وغيرها من الوسائل يكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. Dan Syekh berusaha menyampaikan kepada kalian pesan Rasul ini tentang balighul anni walau ayah. Syekh menyampaikan bahwasanya kalimat tentang mengajar kepada kalian bahwasanya as-samai wal tariq, ya, wa ma adraka ma tariq, an-najmu tsaqib, itu semuanya adalah benar di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga apa? Kalian bisa menyampaikan kebenaran ini pada teman-teman kalian, pada saudara-saudara kalian bisa mendakwahkan kebenaran ini ke siapapun. Ya, karena memang inilah salah satu bagian dari mukjizatnya Al-Qur'an. المثال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس
الجوار الكنس. في هذه الآيات الله يذكر 3 صفات لنجم. كنس يعني مختفي، جوار يعني يتحرك، وكل بفلك يسبحون. كنس أي أنه يكنس ويبتلع كل ما حوله. Kemudian misal yang kedua itu berada di surat Takwir, di mana Allah menyebutkan 3 sifat dari sifat bintang. Yang pertama ada bintang yang khunnas, yang tertutup, ya. Kemudian al-jawar yang dia itu apa? Bergerak melingkari, dan khunnas itu yang timbul ada. هذا النجم صور الآن قبل 20 سنة فقط، لم يعرف من قبل. وكانت ناسا للفضاء، وكانت روسية، وكانت أوروبية. وجدوه عبارة عن يسمى باللغة الإنجليزية بلاك هول أو الثقب الأسود. لماذا سمي بهذا الاسم؟ أولا أسود لأنه مظلم غير مضيء، وثانيا ثقب لأنه يبتلع كل يوم 1000 نجم مثل الشمس. Jadi ini tuh baru ditemukan ya sama orang-orang baru pada akhir-akhir ini, yang mana itu ditemukan dengan nama dengan istilahnya black hole. Ya, jadi lubang hitam. Kenapa dinamakan lubang hitam? Karena di dalamnya itu apa? Hitam, muslim gelap. Ada ribuan bintang-bintang yang masih tersembunyi. المجموعة الشمسية فيها 2 مليار من النجوم. هذه آية نبلغها، بلغوا عني ولو آية. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، هي حقيقة علمية اكتشفها العلماء في هذا العصر وصوروها، ووجود في اليوتيوب إذا كتبتم بلاك هول والثقب الأسود تأتيك صورتها. أنت ترسل هذه الآيات، ترسل هذه الصورة لتبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. Dan Syekh mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan ini itu sejatinya bisa dilihat lagi, ada di YouTube, ya. Ada gambar-gambar di YouTube, jadi nanti bisa adik-adik, bisa anak-anak semuanya itu nanti searching di YouTube. Kemudian setelah dapat kebenaran itu apa yang disampaikan, sampaikan kepada teman-temannya, sampaikan kepada kawan-kawannya, sampaikan kepada siapapun yang dia tahu. Dari lingkungan ini walau ayat, sampaikan ayat dari Rasulullah meskipun hanya satu ayat. المثال الثالث يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Kemudian misal yang ketiga dari surat yang dibacakan tadi bahwasanya la mawaqi'in nujum, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah di situ bahwasanya apa? Setiap nujum itu, setiap bintang-bintang itu mempunyai posisinya masing-masing. Dan dikatakan apa? Lau ta'lamuna azim. Kalau seandainya kita mengetahui itu sebenarnya sangat besar sebenarnya. النجوم هي رياض الخلق في هذا الكون، فنحن أقرب نجم لنا الشمس. حجم الشمس بالنسبة للأرض 1,300,000 مرة، فإننا نحتاج إلى 1,000,000 أرض و300,000 أرض حتى نكون شمس واحدة. سبحان الخالق العظيم. Jadi nujum, ya, bintang itu adalah salah satu ciptaan Allah yang paling besar. Dan jarak kita, yang bintang yang paling besar dekat dengan kita itu adalah matahari, di mana jaraknya itu ada sekitar 1 miliar atau bermiliar-miliar. Jadi butuh waktu berapa lama untuk kita sampai ke matahari? المسافة من الأرض إلى الشمس 150 مليون كيلومتر. Jarak dari bumi dengan matahari itu 150 miliar kilometer. إذا وضعنا هكذا فتح عليها ضوء الشمس يسمى حزمة ضوئية أو قطعة من الضوء. هذه القطعة من الضوء كانت قبل 8 دقائق على سطح الشمس. Jadi sebenarnya yang kalau survei di panas matahari yang kalau kita lihat kayak gini ya, sampai tangan kita itu sebenarnya kecepatan cahayanya yang saat itu 0,08 detik yang sampai tangan kita. هذه الحزمة الضوئية حينما كانت على سطح الشمس كانت درجة حرارتها 6000 درجة مئوية. الله الحكيم العليم جعل هذه المسافة بعيدة حتى تبرد. أعلى درجة حرارة في الأرض 70 عندنا في السعودية وفي أمريكا. وأقل درجة حرارة في القطب الشمالي والجنوبي ناقص 70 ناقص 0. Jadi panasnya matahari itu yang paling dekatnya tahu berapa? Itu sekitar ribuan degrees. Kemudian ya, subhanallah berkat jarak yang begitu jauh sampai kalau di kita ini kadang sekitar 30 ya derajat ya. Kalau di Saudi itu sekitar 40 atau di Afrika ada sekitar itu
Itulah intinya dari apa? Bagian dari ijazul Quran. كذلك الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الشمس قال سراجا وهاجا لأنها تعطي الضوء والحرارة لأنها نجم. Jadi ketika pada saat Allah bercerita juga mengabarkan tentang matahari itu sirajan wahaja, atau bagian dari yang menyinari dan ada panasnya. أن حين حدث عن القمر قال قمرا منيرا ضوءه ضعيف ويأتيه من الخارج ويعكس علينا ضوء الشمس لا يوجد ضوء من داخل القمر. Sedangkan ketika pada saat berbicara tentang Al-Quran, tentang bulan hanyalah apa? Hanya menerangi. Sehingga kalau bulan itu dia itu cuma menerangi. Beda dengan matahari yang dia bisa menyinari tapi juga bisa memanaskan. Sehingga kalau bulan itu dia tidak bisa memanaskan. نتحدث عن ظاهرة كسوف الشمس. نريد أن نشرح الآن هذه الشمس وهذا القمر وهذه الأرض. إذا جاء القمر بين الشمس والأرض نرى ظاهرة كسوف القمر كسوف الشمس، لأن نرى الشمس غير مضيئة مظلمة بسبب أن القمر يحجب ضوء الشمس عن الأرض. Jadi ini yang diceritakan Syekh tentang terjadinya gerhana matahari. Ya, jadi ketika pas itu posisinya bulan berada di tengah. Jadi ditutup sehingga yang terlihat adalah apa? Kegelapan, tidak bisa terlihat matahari. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسفت الشمس يقول هذا سبب أن رجل عظيم مات أو رجل عظيم ولد أو معركة انتصر فيها. فقال الناس يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم موته كسفت الشمس. قال كسفت لأن إبراهيم مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau di zamannya Rasulullah SAW itu dikatakan kalau ada terjadi gerhana matahari itu pertanda bahwasanya ada orang besar yang meninggal atau ada orang besar yang lahir. Ya, dan dikatakan juga bahwasanya anaknya Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim, itu juga meninggal ketika pada saat gerhana matahari. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة العلم الذي استمر معجزة إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الشمس والقمر آيتين يعني لها نظام كوني وكل ملك يسبحون لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat-sahabatnya dengan ilmu. Ya, jadi bukan itu. Jadi apa? Kalau kata ada hadis mengatakan bahwasanya bulan dan matahari itu hanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi sejatinya terjadinya gerhana bulan atau terjadinya gerhana matahari itu tidak ada kaitannya dengan kematian siapapun. Tidak ada kaitannya dengan kematian siapapun. يقول علماء الطب والفلك إذا الشمس كسفت ونظر الناس إليها قد يتأثر العين بالمرض وقد يصيب العمى. ولذلك الآن إذا كسفت الشمس يوزعون نظارات خاصة بالنظر للشمس حتى لا يؤذي العين. Jadi begitu juga ketika pada saat kita melihat matahari, ya, kalau kita melihat langsung matahari, apa yang terjadi bisa menyebabkan kita buta. Makanya sekarang sudah diciptakan satu kacamata khusus untuk melihat matahari sehingga apa? Kita tidak terkena efek ketika pada saat kita melihat langsung. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحافظ على الأمة من هذا المرض أمرنا أن إذا رأينا كسوف الشمس نصلي في المسجد. وصلاة الكسوف من الصلاة الطويلة كنا نقرأ في الركعة الأولى ثم نركع آيات طويلة ثم نركع ركوع ثاني ثم نسجد سجدتين طويلة ثم ركعة ثانية ثم خطبة ولا نخرج من المسجد حتى تنجلي الشمس وتظهر وتذهب الخطر عن عيون المسلمين. Masyaallah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan lagi itu kepada para sahabatnya. Justru ketika pada saat terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, apa yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya? Diajarkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Di mana sholat gerhana ini adalah sholat panjang. Kenapa sholat panjang? Karena dia ketika pada saat rakaat pertama kamu baca sholat panjang, kemudian kamu ruku, kemudian kamu berdiri lagi baca sholat panjang lagi, kemudian kamu ruku, kemudian kamu sujud baca doa yang panjang lagi sampai selesai sholat. Kita tidak keluar sampai kemudian setelah itu khutbah. Setelah sholat gerhana itu ada khutbah dan kita tidak akan selesai sebelum gerhana bulan itu selesai atau gerhana matahari itu selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ولوالدينا إلى آدم. اللهم اصلحنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأهلنا وأصحابنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا في سبيلك لإعلاء كلمتك إلا نصرته ولا أسيرا ولا سبيلا من أسرى وسجناء المسلمين إلا فرجت عنه وأطلقته. اللهم ولا عدو للإسلام والمسلمين إلا قصمته. اللهم ولا طالبا للشهادة في سبيلك إلا بلغته منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عدنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذه المدرسة مدرسة الفاتح. اللهم بارك في مؤسسها وأساتذتها وشيوخها وطلابها وطالباتها ومعلميها. اللهم اجعلنا مباركين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الخلفاء صدق الذين قال لهم يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية قرأتها. اللهم أعنا على أن نعمل بأخلاق القرآن ونعمل بهذا القرآن يكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا نقتدي برسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا دعاؤنا وهذا نداؤنا وأنت قلت قوم بالحق ادعوني أستجب لكم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونشكر إدارة المدرسة هذه الفرصة ونشكر الطلاب والطالبات بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم يا شيخنا. الحمد لله رب العالمين. اختتمنا بهذا البرنامج. نشكركم وجزاكم الله خيرا. Sebelumnya kalau ada pertanyaan mungkin ya, siapa yang ada pertanyaan ini bisa. Sampaikan dari perempuan boleh, dari akhwat boleh, dari perempuan boleh. Ada yang mau tanya silakan. Kembali Ustaz saja melewati ya kepada Taliban yang mau tanya. Sekedar ya sebelumnya sekedar informasi kepada anak-anak Syekh Hasan ini, beliau termasuk dai yang selalu berkeliling negara. Jadi beliau sebelum ke sini itu sudah ke Thailand, terus ke Turki, kemudian ke Kosovo, kemudian ke salah satu daerah Rusia di Kyrgyzstan, dan pernah juga di Eropa. Jadi coba ditanyakan Syekhnya waktu itu boleh terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini atau boleh? Oke, saya Masya Allah. Arabic. English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sya'ala dengan berbagai yang aku tema berkhair. Saya dengan Inggris yang Indonesia sangat. Was Syekh Ustaz Abdul Hamid bahasa saya. Chef, what's your best tips, like methods or what anything like that? Saran bagi kami untuk lebih banyak belajar hingga bisa mencapai pengetahuan yang sehingga siap untuk dibagikan ke banyak orang gitu. Sebagai contoh, Chef tadi udah banyak ke negara ini dan berbagi pengetahuan ke yang lain. Bisa kami meminta saran gitu atau tips bagaimana agar pengetahuan kami cukup agar bisa dibagikan sedemikian rupa. Sekian.
له رغم قوي في يعني التعلم حتى يعني سيكون مثلهم يعني يتجولون قول يعني الدعوة حتى يستطيعون أيضا يعني يبلغون طبعا أول آية نزلت في كتاب الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم، والعلم هو الذي رفع الله به آدم عليه الصلاة والسلام. لما أراد الله أن يخلق آدم قال الملائكة نريد أن نجعل خليفة، قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ولا يعلمون كيف، لكن رأوا الجن والأرض والإنس قد أجرموا وفعلوا هذا. قال الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة قال أنبئوني بالأسماء يا هؤلاء، فلما عجزوا وأخبرهم آدم بأسمائهم قال أمر الملائكة أن تسجد لآدم ليروا فضل الليل. فطريقنا يا شباب أن نتعلم كتاب الله، نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم هذه العلوم الكونية من أجل ماذا؟ أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. Jadi Syekh mengatakan bahwasanya ayat Quran yang pertama kali turun itu adalah ayat Iqra. Iqra itu berdasarkan kesepakatan para ulama itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi kewajiban kita adalah untuk selalu mencari ilmu pengetahuan tersebut. Bahkan ketika pada saat Adam hendak diciptakan, mungkin anak-anakku sudah sering mendengar ini, terjadi perdebatan ketika Allah hendak menciptakan Adam dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana yang sudah anak-anakku hafal dalam surat Al-Baqarah. Inti dari yang disampaikan oleh Syekh Nisan adalah kita semuanya benar-benar harus belajar Al-Quran, belajar hadis-hadisnya dan ilmu kauniyah, ilmu sains. Bahkan kalau Syekh ilmu sains itu termasuk penting. Untuk apa tujuannya? Bila kuna dengan Rasulullah, biar kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة، فكان يذهب إلى بيوت الصحابة الكبار وينتظر عند البيت وهو يخرج إلى الصلاة فيسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن حتى أصبح أكبر عالم علماء الصحابة رضي الله عنهم. Jadi tahu ya, ada sahabat Nabi yang paling muda namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu mendapatkan Rasul itu cuma ketika di masa kecilnya. Ya. Tapi beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga apa? Beliau bisa menjadi min akabir ulama, dari salah satu ulama besar. Ini soal Ya, barakallahu fiik. Paham ya? Terjawab ya? Jadi ini adalah belajar Al-Quran, belajar hadis dan belajar ilmu sains. Yang lain, ada lagi pertanyaan yang lain? Dari Afan, ada dari Afan. Nanti mengenal opini Ustazah mungkin bahas. Dari Ustazah juga, dari Ustaz mungkin. Oh ya? Ah ya, Ustaz Ilham, Allah, Ustaz. Atau Ustaz Ilham yang ingin menunjukkan istilah ilmu karunia di Madrasah Al-Qur'aniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, as'aluka ayyuhuma ahammu fi da'wah, al-ilmu aw al-nusr? Al-nusr. Na'am. Tariqah fi salat fi balad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz Ilham tadi bertanya adalah mana yang paling penting dalam berdakwah, ilmunya atau cara berdakwahnya. Dan bahia ahamu syai' fi dakwah. Bahia yani ulum dakwah, ay uslub dakwah. طبعا هما شيئان لا يختلفان. الداعية يطير بجناحين، جناح الأول علم، لا يمكن أن يعلم الناس ويدعوهم وهو جاهل، لكن هذا العلم بدون خلق وبدون أدب وبدون أسلوب لا يصل للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده العلم يأتيه من الوحي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده الخلق والدين والأسلوب. فإنك على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم.
وكان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة صلى الله عليه وسلم. الداعي يحتاج العلم ويحتاج الأسلوب والطريقة في التربية. Jadi Syekh menekankan bahwasanya mana yang lebih dahului antara ilmu dakwah atau metode dakwahnya. Jadi dua hal ini tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Karena ini bagikan apa? Bagikan dua sayap. Kalau sayap kanan itu adalah ilmu, maka sayap kiri itu adalah metodenya. Begitu kan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW didatangi ilmu, diberikan ilmu dari wahyu. Tapi di satu sisi juga Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai makhluk yang paling berakhlak. Maka dikatakan bahwa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau adalah orang yang paling mulia, paling besar akhlaknya. Jadi ditekankan oleh Syekh bahwasanya yang paling penting adalah itu kita pas kita berdakwah kita harus mempunyai ilmu, dan yang pasti seperti disampaikan oleh Al-Quran metode dakwah itu ada tiga. Yang pertama bil hikmah, kedua ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanati, dengan nasihat-nasihat yang baik, wal mujadalah ala dini. Barakallah. Terakhir ada Syekh Ihsan. Syekh Ihsan, tolong Syekh Ihsan. Syekh Ihsan itu Syekh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan untuk Syekh. Ru'yah hilal ada dalam penentuan dalam awal bulan. Kemudian ada teknologi untuk melihat bulan dalam jarak jauh. Jadi pertanyaannya, penentu awal bulan itu memakai ru'yah hilal atau hisab? Ya, yakni ma hiya al-haqqu syekh fi tasbiti ar-ru'ya li awal syahr. Ima hiya ru'ya bil ain atau al-hisab. طبعا نحن هذه الأمة أمة الحساب وكذلك أمة الرؤية للهلال. نحن نجمع هذين الأمرين. نحن نحسب متى سيكون أول شهر رمضان بالحساب، نخرج ونرى الهلال. فإذا رأينا الهلال الرسول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. إذا لم نرى الهلال نعتمد الحساب، نكمل شعبان 30 يوم. Jadi pada intinya dari anak semuanya itu adalah dua metode yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau yang lebih baik adalah dikombinasikan. Kita bilang kita pakai hisab juga, tapi kita keluar juga dengan ru'yatul hilal. Ya, kita keluar juga dengan melihat hilal. Karena kalau dalam hadis dikatakan apa? Sumu li ru'yatihi, wafiru li ru'yatihi. Puasalah ketika engkau melihat dan berbukalah ketika engkau melihat. Dan apabila tidak melihat, apa yang dibilang di situ? Fakta bil salasi, maka lengkapkan. Jadi 30. Paham ya? السؤال الأخير. السؤال الأخير للأخوة. Banyak kemajuan. Ini seperti tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengalaman saya yang sudah pernah berkelana atau berdakwah di dunia, terutama di negara-negara tertentu, apalagi di Eropa contohnya, karena mayoritasnya tidak muslim kan. Apakah saya pernah melalui suatu hambatan yang pernah saya rasakan selama berdakwah di negara-negara yang minim masyarakatnya yang beragama muslim? Syukran saya. Masya Allah, barakallahu fiki, barakallahu fiki, Allah alaik. Yani fa'ina al-din as'al, yani binisbati khibratukum, yani khibratukum الواسعة التي تجولتم الدولات الكثيرة، وخاصة يعني تجولتم أيضا بأوروبا أو بألمانيا التي كان المسلمون ليسوا بكثير. سأل الطالبة ما هي التحديات أو ما هي الصعوبة التي وجدتم خلال دعوتكم
التي كانت مسلم فيها قليل. في دولة ألبانيا وهي دولة أوروبا الشرقية بعد أن سقطت الخلافة العثمانية تسلط عليهم الشيوعيون فمنعوا الصلاة وهدموا المساجد ولم يبقى إلا القليل. بعد ذلك بدأت تسقط هذه الدولة الشيوعية فقالوا في أمريكا وأوروبا تعالوا هذا شعب لاني ادعوه إلى النصارى إلى الدين النصراني فجعلوا كل 500 من الشعب الألباني يدعونه منظمة غير تنظيم. الآن نسبة المسلمين في ألبانيا 75%. ما شاء الله تبارك الله. Oke, ini menarik nih. Jadi Syekh pernah ke Albania, ya. Dan Albania ini adalah salah satu negara yang berada di Eropa. Yang ketika pada saat runtuhnya Utsmani, Daulah Utsmani runtuhnya di tahun berapa? Tidak tahu. 1926 runtuhnya. Ketika pada saat runtuhnya itu diambil oleh pemerintah komunisme. Albania, pemerintah komunisme. Komunisme diantaranya adalah mereka tidak beragama. Jadi mereka melarang orang sholat, melarang percaya kepada Allah. Sampai ketika pada saat runtuh, kemudian diambil alih oleh Amerika. Ketika pada saat diambil alih oleh Amerika agama apa kebanyakan? Jadi secara terstruktur orang-orang Albania dimasukkan ke dalam Islam. Tapi alhamdulillah, kalau dikatakan sekalian, sekarang Albania hampir 75% penduduknya agama Islam. Alhamdulillah. Ya, betul ya. Jadi salah satu tantangannya adalah seperti itu. Semua tantangan dakwah itu pasti ada. Tapi bagaimana cara kita tetap menyampaikan. Mungkin naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan ya Syekhana. Ya, insyaallah Syekh akan berangkat balik ke Jakarta sore ini jam 8, jam 6 ya. Jadi sama-sama kita ucapkan sama Syekh saya ajarkan bilang nastaudiukumullah ya Syekh. Ya. Nastaudiukumullah ya Syekh. Gitu ya. Wahid sekali salah. Nastaudiukumullah ya Syekhana. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج نرجو منكم جميعا أن تأخذوا أي شيء. Itu saya harap kita semua bisa mengambil pelajaran apapun itu. Kalau ada yang mengambil pelajaran bahas Arabnya saja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mengambil inti dari yang kita bahas, lebih bagus lagi. Inti dari yang disampaikan Syekh tadi adalah kita jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, khususnya Al-Quran, Al-Hadis, dan ilmu sains. Nah, tadi karena majalah bintang alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan.